हेलो किड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम सीखेंगे शेप्स। ये है हमारे 2D शेप्स। तो चलिए किड्स, सबसे पहले हम कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है ब्राउन कलर, ये है ग्रीन कलर, ये है रेड कलर, ब्राउन कलर, और ये है येलो कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। हेक्सागन क्या है किड्स? ये है हेक्सागन। क्रॉस क्या है किड्स? ये है क्रॉस। हार्ट ये है हार्ट। स्टार क्या है किड्स? ये है स्टार। एरो क्या है किड्स? ये है एरो। ऑक्टागन ये है ऑक्टागन। पोटैटो ब्राउन कलर कौन सा कलर है किड्स? ये है पोटैटो ब्राउन कलर। ग्रीन कलर ये है ग्रीन कलर। रेड कलर कौन सा कलर है किड्स? ये है रेड कलर। डार्क ब्लू कलर। येलो कलर कौन सा कलर है किड्स? ये है येलो कलर।
डार्क ब्राउन कलर, ये है डार्क ब्राउन कलर। तो चलिए किड्स एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हेक्सागन, क्रॉस, हार्ट, स्टार, एरो, ऑक्टागन। बाय बाय किड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।